Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien passé une excellente journée. Donc voilà, dans cette vidéo, on va se concentrer comme toujours une nouvelle leçon, un nouveau cours qui est nommé la modalisation. Bien sûr, cette leçon est parmi les cours de langue. يعني هاد الدرس هذا فهو من بين دروس ديال اللغة مكون اللغة. Très bien. Avant de commencer, s'il vous plaît, غتحاولوا تاخدوا معايا une page vierge, un stylo وتتبعوا معايا لأن هاد الدرس هذا عليه un point original. Pas assez compliqué, pas assez difficile, juste يعني une petite concentration إن شاء الله غتفهموا معايا هاد الدرس هذا ما تضيعوش فيه نقطة وعارفين بأن النقطة فوا bel et bien 4 في الكويفيسيون دونك يعني 4 نقاط تبارك الله. Très bien. Donc, c'est quoi le but principal de cette leçon؟ شنو هو الهدف الرئيسي ديال هاد الدرس هذا؟ وهذا هو يعني المبتغى ديالنا كأننا تلاميذ، داكوغ؟ كأننا تلاميذ خاصنا نعرفوا يعني شنو هو الهدف ديال هاد الدرس هذا وكيفاش كيتحط يعني في الامتحان الجهوي. وركز معايا مزيان وتبع معايا. La modélisation, c'est l'ensemble des expressions par lesquelles le locuteur qui précise sa relation ou bien qui détermine sa relation avec ce qu'il dit. بالدارجة بأن هاد لا موديليزاسيون فهي مجموعة من التعابير اللي كيحددها المخاطب المرسل، داكوغ، اللي كيحاول يحدد لينا واحد العلاقة داكشي اللي تيقول. ركز معايا مزيان، نعطيك اكزامبل بسيط غتفهم معايا. عندنا اون بيرسون اكس bien sûr qui exprime ou bien qui s'exprime واحد لا بارول. هاد لا بارول ممكن تكون فيها مجموعة من السنتيمون نيجاتيف ou bien بوزيتيف. دونك عطيتكم هذا ان بوتي اكزامبل اللي كيبين لنا يعني شنو هو الهدف الرئيسي ديال هاد لا لوسون. ركز معايا مزيان. On a plusieurs de moyens linguistiques de la modélisation. عندنا موين الاول، موين الثاني، الثالث، الرابع، السادس et ainsi de suite. سي بون. الوغ نشوفوا المويان الاول، ركز معايا مزيان باش تحاول تفهم معايا يعني تو لي مويان او بيان تو لي تيب لينغويستيك ديال هاد الدرس هذا. عندنا الترم الاول اكسبريمون ان سنتيمون، ممكن يكونوا لي فيرب، لي زادجيكتيف، لي adverbes, les noms, expressions, interjections. Par exemple, c'est un beau tableau. C'est un beau tableau. Alors هذا عندنا واحد الموداليزاسيون اللي هي qui exprime un sentiment. Quel bonheur de te voir. Quel bonheur de te voir. إيه السعادة من شفتك. Je déteste le mensonge. ما كنحملش يعني الكذب. La maman embrasse son enfant tendrement. الأم يعني كتقبل الطفل نتاعها بواحد الطريقة حنينة. Tendrement, la tendresse, الحنان. Il avait le cœur gros. C'est-à-dire, il est triste. Expression, تعبير. Bravo. Continue sur ce chemin. يعني كمل في الطريق. هنا ثاني bien sûr عندنا interjection exprimant l'admiration. شي حاجة فيها l'admiration الإعجاب. Hélas, للأسف interjection exprimant le regret. Quelqu'un qui te dit quelque chose, bien sûr شي حاجة اللي مثلا فيها يعني mauvais action, mauvais événement. يعني تقول hélas للأسف. La réalité est mauvaise. يعني le regret, الندم. دونك هنايا هادو كاملين كيكسبريم كوا لي سونتيمون، الاحاسيس. يعني لي سونتيمون ممكن يكونوا افعال، ممكن يكونوا صفات، ممكن يكونوا يعني اظراف الزمن او لا اظراف المكان، ممكن يكونوا الاسماء او التعابير او لا لي زانترجيكسيون. هذا النوع الاول او بيان بروميي موين لينغويستيك دو لا موداليزاسيون. دوزيام تيب ما فيش بزاف لي تيرم اكسبريمون اون اوبينيون، الراي. Alors, en fait, on a bien sûr les, je croyais, trois verbes d'opinion. عندنا penser, croire, estimer, trouver, à mon avis. Alors, فيما تلقاو يعني هاد les expressions فهما quoi؟ فهما exprimons une opinion. يعني رأي. Je pense, je crois, je trouve que tu as tort, par exemple. يعني كنظن كنعتقد كنلقى بأن هاد لا سيتياسيون مثلا يعني mauvaise خايبة. سي بون. يعني هادو كوا
فهما تعابير فهما les verbes qui nous permettent pour bien sûr s'exprimer une opinion تعبير او الراي ديالنا شخصي او لا يعني جماعي سي فولي. هذا النوع الثاني يعني ou bien deuxième moyen de la mondialisation. النوع الثالث اللي هو جد اساسي وجد مهم اللي يتحط في بزاف الامتحانات هما لي موداليتي ابريسياتيف سيتادير لي جوجمون. هذا ركزوا معايا مزيان الله يجازيكم بخير لان هذا النوع الثالث كيتحط بزاف في الامتحان الجهوي. عندنا دو ان فيت ابريسياتيف بوزيتيف وعندنا appréciatif négatif. Appréciation ou bien appréciation positive. Vocabulaire appréciatif exprimant un jugement valorisant ou favorable. Et alors, la question qui se pose au régional, quel est le jugement de un personnage X vers un personnage Y. Comme exemple, la boîte à merveille, ou bien sûr, من كونديت او لوبتيميزم مثلا عندنا مثلا سيدي محمد كي اكسبريم ان جوجمون فافورابل بوزيتيف vers مثلا لو فكيه او vers سون كاماراد باغ اكزومبل قال واحد الكلام اللي هو بوزيتيف ايجابي. هنا نقول بان عندنا بيان سور لو جوجمون valorisant ou bien favorable. Par exemple, بحال لي زادفيرب en fait les adjectifs bon, bon. مثلا je suis content que. مثلا je suis content parce que j'ai eu مثلا 18 en français par exemple. Et c'est pour cela cet exemple qui nous montre que on a une appréciation positive. C'est bon? Deuxième exemple. Cette voiture est formidable. هذه السيارة رائعة. D'accord? J'aime beaucoup ce film. Alors, j'exprime d'une manière positive. واحد الطريقة اللي هي إيجابية. C'est bon. يعني حكمت درت واحد الحكم le jugement d'accord valorisant ou bien favorable. راه سي باغاي ممكن نقول لك positif ممكن نقول لك valorisante ممكن نقول لك مثلا favorable et ainsi de suite. دوزو النوع الثاني اللي هو تا هو كيتحط لنا appréciation négative. C'est-à-dire vocabulaire dépréciatif exprimant un jugement dévalorisant ou bien défavorable. ركزوا معايا مزيان لان هادو مهمين. عندنا مثلا bien sûr deux adjectifs جوج صفات او جوج نعوت mauvais laid. Par exemple je regrette d'accord ندمت هذا فهما احكام اللي هما مثلا ندمت حتى علاش درت هاد الاشياء هذه داكوغ ندمت حتى علاش دخلت مثلا عند هاد السيد او لا ندمت حتى علاش شديت هادي يعني هادو كوا سو سون دو كوا سو سون des expressions ce sont des verbes qui nous permettent pour savoir يعني بان on a une appréciation négative une appréciation négative c'est bon يعني هنايا فهي كتعبر علاش على واحد لو جوجمون ديفافورابل او بيان ديفالوريزون. مثلا كنقرا واحد الكتاب j'ai trouvé ce livre ennuyeux alors لقيت بان هذا الكتاب هذا يعني ممل. هنا عندنا ثاني appréciation négative. Et dernier exemple, par exemple, on peut dire nous condamnons cette conduite. Et aussi, on peut dire on a une appréciation négative. هاد النوع الثالث ركزوا معايا مزيان لانه كيتحط تيقول لك مثلا لو جيجمون مثلا واحد بيرسون اكس vers un personne y يعني كيف دير واش valorisant ou bien dévalorisant ou bien négatif ou bien positif ou la favorable ou bien défavorable. Je suis votre réponse à travers le texte. غادي تحاول تجبد لي يعني justification يعني تعليل من النص. سي بون ركزوا معايا مزيان. ندوزو للنوع الثالث. On a les verbes modaux بحالاش les verbes modaux بحال devoir, pouvoir, vouloir, falloir, sembler, paraître. D'accord? الواجب, استطاعة, الإرادة, استعجالية, يبدو لي بدا quelque chose يعني كتبدا ليا. C'est bon et ainsi de suite. Ce sont de quoi? Ce sont des verbes modaux. Alors, le coupable doit être jugé et condamné. Alors, obligation. يعني le coupable يعني المتهم خاصو يتحكم ويتعدم بالمعنى condamné si vous voulez. عندنا obligation. Cet homme doit avoir 40 ans. Probabilité. يعني احتمال. Cet homme doit avoir 40 ans. يعني من المحتمل يعني خاص يكون عنده تقريبا 40 عام.
Tu peux résoudre ce problème sans aucune difficulté. واش يمكن لك يعني تحل هذا المشكل بدون مشاكل؟ يعني هنايا عندنا احتمال. Il semble sûr de lui. يبدو لي يعني كأنه هو. يعني il semble sûr de lui. هذاك quoi? Ce sont des quoi? Ce sont des verbes modaux. Ce sont expriment aussi une modalisation. C'est bon? Très bien. Alors ندوزو للنوع الخامس. D'accord? عندنا la certitude. La certitude اليقين. وما أدراك ما اليقين. وعندنا l'incertitude c'est-à-dire يعني عدم اليقين هو le doute, le شك هو الشك. Ou bien la possibilité يعني شي حاجة اللي هي مستحيلة. Alors par exemple, je suis sûr que nous vaincrons. Je suis sûr que nous gagnons. Alors le verbe gagner, vaincre يعني أنا متأكد بأن غادي نفوزوا وغادي نربحوا. هنا ثاني عندنا يعني اليقين متأكدين. D'accord? 100%. Nous ne sommes pas certains que cette affaire puisse aboutir. هنايا عندنا le doute عدم اليقين. Nous ne sommes pas certains que cette affaire puisse aboutir. لأن أصلا دخلنا هنا واحد subjonctif. Puisse cette affaire puisse aboutir. هنا عندنا الشك. d'accord يعني le doute متأكدينش. عندنا واحد la probabilité عندنا واحد الاحتمال. C'est possible يعني c'est possible يعني هاد الافير aboutira. C'est possible non. C'est bon. Dernier exemple. Il est possible. Alors احتمال en fait ou bien il est possible شي حاجة ممكنة. Il est possible qu'il pleuve. من ممكن أن تمطر. Il se peut qu'il pleuve. C'est pareil. ممكن نقولوا il est possible, il se peut, d'accord, qu'il pleuve, d'accord. Donc voilà, donc quoi, ce sont de quoi ces termes qui expriment bien sûr la certitude, l'incertitude ou bien la possibilité. Résideront quoi comme un vocabulaire pour s'exprimer bien sûr une parole, d'accord. Et dernier, bien sûr, moyen qui ce qu'on appelle les phrases de type exclamative, interrogatif ou bien impératif. كنلقاوهم بزاف يعني في la lecture ديالنا في l'histoire. Par exemple, tu me prends pour un imbécile. Qu'est-ce qu'il mange, ton ami? Agissez au lieu de vous plaindre. Et autre modalisateur, on par la suite. Alors, tu me prends pour un imbécile? واش كتاخذني كأنني هبيل؟ لا عندنا هنا interrogative. Qu'est-ce qu'il mange, ton ami? اشنو كان صاحبك؟ Agissez au lieu de vous plaindre. يعني agissez. حاول اي واحد اجيسمون بدلا يعني ما تحاول يعني تبلاندري يعني تبوح عليا او تحاول يعني تشكي عليا. اجيسي او ليو دو فو بلاندر. هنايا عندنا يعني هنايا بيان سور عندنا اون فراز اللي هي انتيروغاتيف داكوغ يعني كتسالي باش بالعلامه الاستفهام. وعندنا كيس كيل مانج طون امي. كيس كيل مانج طون امي. هنايا عندنا بيان سور exclamative رسالات يعني عندنا واحد تيب exclamative. عندنا ثاني agissez de vous plaindre. هنا امر الامر impératif امرتك. agissez au lieu de vous plaindre et ainsi de suite. Alors ce sont quoi? Ce sont des phrases qui expriment bien sûr la modalisation. C'est bon. دابا غنشوفوا يعني اوتر موداليزاتور. هادو شفناهم يعني غنحاول نعاودوهم باش هكذا نضبطوهم ان شاء الله مزيان. عندنا لي زادجيكتيف بحال certain, probable, possible, bon, effrayant. certain بعض, probable محتمل, possible ممكن, bon من الجيد, effrayant من شي حاجه كنخافوا منها يعني effrayant. C'est certain qu'il viendra. من المؤكد بانه غادي يجي. Il est douteux qu'il réussisse. يعني من الشك بانه غادي ينجح كيغيسيوس. سو غاتو اي بون. هذا يعني هذا الكاطو فهو زوين بزاف. سي اون ارم افرايونس. هذا الجيش يعني مخوف مرعب. الوغ هذا كوا سو سون لي زادجيكتيف سيغتان داكور دوتو بون افرايونس انسي دو سويت. دابا غنشوفوا لي زادفيرب. الوغ لي زادفيرب بحالاش اي لوكيسيون ادفيربيال بحال بوتيتر ظرف كاين ظرف الزمان ظرف المكان ظرف الحاله انت دو سويت. ما ندخلش في التفاصيل. كاين بوتيتر ربما سيغتانمون من المؤكد بروبابلمون لي زادفيرب كيسالو بارفوا يعني باش مون certainement probablement heureusement sans doute certes selon d'après et ainsi de suite. فهادو كامل كيعبرونا لي زادفيرب. L'incendie est sans doute l'origine criminelle يعني هاد الحريق بدون شك فهو يعني أصل يعني من الإجرام. Il est peut-être malade.
يعني من الممكن ولربما فهو مريض. il réussira certainement راه غادي ينجح يعني من المؤكد غادي ينجح. selon يعني حسبي ou bien d'après c'est pareil. selon lui حسب هو ce tableau est un chef d'œuvre. ce tableau est un chef d'œuvre. هنا ميتافور هنا واحد ميتافور. ce tableau est un chef d'œuvre يعني هنايا بأنه يعني هاد الطابلو هذا فهو يعني واحد الذاكرة رائعة، ذاكرة عامرة باش بليزانفورماسيون. Et bien sûr آخر type les temps et modes verbaux. alors ما كنستعملوش بزاف ولكن تعرفوهم بحال les temps de conditionnel subjonctif futur et ainsi de suite. l'accident aurait été causé par la vitesse. le doute alors aurait été causé par la vitesse. le doute شك. Paul ne pense pas qu'il réussisse. عندنا ثاني aussi عندنا subjonctif qu'il réussisse. alors tu me retrouveras en fait ici demain. alors on a le futur وعندنا adverbe de temps demain. alors هنا كيعاود لينا بان عندنا هنايا تساعدنا بان عندنا la phrase فهي يعني les verbes conjuguent au futur. Et voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien assimilé. Bien sûr cette leçon est très simple. ركزوا لي غير هذا التيب الثالث اللي هو كيتحط في الامتحان لانه مهم واساسي. Alors si vous avez des questions, si vous avez des propositions, suggestions, n'importe quelle question que ce soit, veuillez bien sûr m'envoyer sur WhatsApp. Je suis toujours disponible et sur Instagram aussi, je suis toujours disponible. Alors ce soir bientôt, on se reverra Inch'Allah une autre leçon, une autre Inch'Allah, il y a un autre cours parmi les cours de langue. Donc, n'hésitez pas pour de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, pour ne rater aucune nouvelle, pour ne rater aucune, bien sûr, vidéo. Et n'hésitez pas pour liker et cliquer le pouce en haut afin de quoi de m'encourager pour poster plusieurs des vidéos. Alors, à bientôt. اللهم يسر ولا تعسر.